আজকে আমরা একদম 1 থেকে 50 পর্যন্ত ইংরেজি সংখ্যার বানান শিখে নেব। তোমাদের সাথে সব সময় মতো তোমাদের ছোট্ট বন্ধু আদিলও শিখে ফেলবে। তো চলো শুরু করি। 1 O N E 1 2 T W O 2 3 T H R E 3 4 F O U R 4 5 F I V E 5 6 S I X 6 7 S E V E N 7 8 E I G H T 8 9 N I N E 9 10 T E N 10 11 E L E V E N 11 12 T W E L V E 12 13 T H I R T W N 13 T H I R T W N 13 14 F O U R T W N 14 15 F I F T W N 15 16 S I X 6 T W N 16 17 S E V E N 7 T W N 17 18 E I G H T W N 18 19 N I N E 9 T W N 19 20 21 T W E N T Y 20 O N E 1 21 22 T W E N T Y 20 20 T W O 2 22 23 T W E N T Y 20 T H R E 3 23 24 T W E N T Y 20 F O U R 4 24 25 T W E N T Y 20 F I V E 5 25 26
TWENTY 20. TWENTY 20. SIX 6. SIX 6. 26. 26. 20 na 20. 26. 27. 27. TWENTY 20. TWENTY 20. SEVEN 7. SEVEN 7. 27. 27. 28. 28. TWENTY 20. TWENTY 20. EIGHT 8. EIGST 8. 28. 28. 29. 29. TWENTY 20. TWENTY 20. NINE 9. NINE 29. 29. 30. 30. THIRTY 30. THIRTY 30. 31. 31. THIRTY 30. THIRTY 30. ONE 1. ONE 1. 31. 31. 32. 32. THIRTY 30. THIRTY 30. TWO 2. TWO 2. 32. 32. 33. 33. THIRTY 30. THIRTY 30. THREE 3. THREE 3. 33. 33. 34. 34. THIRTY 30. THIRTY 30. FOUR 4. FOUR 4. 34. 34. 35. 35. THIRTY 30. THIRTY 30. FIVE 5. FIVE 5. 36. 36. THIRTY 30. THIRTY 30. SIX 6. SIX 6. 36. 36. 37. 37. THIRTY 30. THIRTY 30. SEVEN 7. SEVEN 7. 37. 37. 38. 38. THIRTY 30. THIRTY 30. EIGHT 8. EIGHT 8. 38. 38. 39. 39. THIRTY 30. THIRTY 30. NINE 9. NINE 9. 39. 39. 40. 40. FORTY 40. FORTY 40. 41. 41. FORTY 40. FORTY 40. ONE 1. ONE 1. 41. 41. 42. 42. FORTY 40. FORTY 40. TWO 2. TWO 2. 42. 42. 43. 43. FORTY 40. FORTY 40. THR 3. 43. 43. 44. 44. FORTY 40. FORTY 40. FOUR 4. FOUR 4. 44. 44. 45. 45. FORTY 40. FORTY 40. FIVE 5. FIVE 5. 45. 45. 46. 46. FORTY 40. FORTY
is 40. SIX 6. SIX 6. 46. 46. 47. 47. FORTY 40. FORTY 40. SEVEN 7. SEVEN 7. 47. 47. 48. 48. FORTY 40. FORTY 40. EIGHT 8. EIGHT 8. 48. 48. 49. 49. FORTY 40. FORTY 40. NINE 9. NINE 9. 49. 49. 50. 50. FIF 5. FIF 5. TY TY 50. 50. তাহলে আদিল কি সুন্দরভাবে এগুলো শিখে ফেলবে? Yes. আদিল কি এগুলো পারে? Yes. ওকে, দেখি তো তোমাকে একটু ক্যামেরায়। আদিল এদিকে তাকাও। হ্যাঁ। আদিল কি এগুলো পারে? Yes. হ্যাঁ, এগুলো পড়তে মজা হয়েছে? Yes. কেমন লেগেছে? ভালো লেগেছে। আচ্ছা।